dari salah satu dari para mahasiswa untuk menyampaikan ringkasan dari pembahasan minggu kemarin. Dan yang ketiga, kalau ada yang mau menyampaikan presentasi, akan kita dengarkan presentasi terlebih dahulu. Bulis. Yang mana dulu Ustadz nih? Pertanyaan dulu, tanggapan dulu atau presentasi dulu? जो अव्वल सवाल बहसी गुज़श्ते या अव्वल खुलासे दरसे गुज़श्ते صدای شما رو نداریم. امروز کسی کنفرانس هم داره که ارائه بده یا نه؟ خانم لیس فاطمه ظاهرا ایشون کنفرانس داره. پس بذارید اول خانم لیس فاطمه کنفرانسشون رو بدن، بعد میریم سراغ سوال و خلاصه و بحث رو بدن. Ya, kalau memang sudah siap, Bulis, kita dengarkan presentasi terlebih dahulu, baru kemudian masuk pada pertanyaan, lalu ringkasan dari pelajaran yang minggu kemarin. من یه نکته هم اجازه بدید بگم. خانم لیس فاطمه محبت کرده بودن و یک گزارشی از کارشون برای من فرستاده بودن، توی گروه گذاشته بودن. من همه حافظه واتساپ رو از دست دادم. اگر این موارد 2 مرتبه توی واتساپ گذاشته بشه یا برای من شما آیدانی بفرستید ممنون میشم. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Bu Lis Fatimah yang sudah mengirimkan hasil karyanya ke saya, tapi sangat disayangkan sekali seluruh apa yang ada di WhatsApp saya terhapus. Jadi kalau bisa dikirim lagi kepada saya, terima kasih. Oh iya, baik, insya Allah Ustadz. Baik, saya میفرستم. ممنون انشاءالله. Bisa dimulai, Bu Lis? Baik Ustadz, saya tidak menggunakan komputer, jadi tidak bisa share screen, tapi sudah mengirimkan PPT-nya ke teman-teman minggu lalu. Coba saya bantu share CV-nya Bun, Bu. Oh iya, silakan. Kalau dikirim biar enak. Ya, Pak Arif ini kayak Rexona, selalu siap setia. siap siaga. Temannya Ketia berarti. Wakil ketua. Ya, setiap saat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi thayyibin at-tahirin. Yang masih tersisa dari presentasi tentang beberapa tokoh yang berbicara soal islamisasi ilmu, salah satunya adalah Profesor Dr. Raden Mulyadi Kartanegara, MA. Tulis, mohon maaf memotong. Sudah dikirim belum ya? Biar saya tampilkan sini. Sudah minggu lalu, Mas. Saya kirim lagi ya? Saya kirim ulang? Atau bagaimana? Dikirim lagi, saya nggak nemu ya. Ada itu integrasi ilmu, sebuah rekonstruksi holistik. Oh, rekonstruksi holistik ini ya? Oh, baik-baik ya. Bentar, buka ya. Moga-moga dilanjut. Baik. Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara memang memiliki background sebagai guru besar filsafat Islam. Beliau dari Chicago University dan menjadi guru besar filsafat Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Aktif menulis dan mengisi seminar, workshop dan lain-lain. Kemudian menjadi profesor visiting professor di beberapa universitas di luar negeri dan di dalam negeri. Kemudian banyak menulis buku, terutama tentang bidang-bidang filsafat, teologi, tasawuf, etika, epistemologi, buku-buku umum tentang menulis, buku daras, terjemahan manuskrip, dan lain-lain. Beliau juga
menjadi salah satu direktur dan sekaligus inisiator dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Filsafat Islam (LIPSI), dan masih banyak lagi kiprah beliau dalam bidang keilmuan. Diterjemahkan, Ustaz? Masih pengenalan kan nanti aja sekalian deh. Baik, baik. Masih pengenalan tentang beliau. Sudah, sebetulnya sudah singkatnya seperti itu. Nanti kita masuk ke integrasi ilmu yang dimaksudkan di sini. Silakan Ustaz. Ya, ابتدا معرفی میکنیم کسی یکی از افرادی که بحث اسلامی سازی علوم رو مطرح کرده پروفسور مولیدی کرتانگره هستش که ایشون دکترای فلسفه اسلامی از دانشگاه شیکاگو یونیورسیتی تو آمریکا دریافت کرده و اکنون هم ایشون به عنوان استاد فلسفه اسلام در دانشگاه اسلامی ملی شریف ددگاه جاکارتا مشغول تدریس هستند و به عنوان یک پروفسور مطرح در دانشگاه‌های داخل و خارج از اندونزی مشهور است و حدود 89 کتاب و 127 مقاله علمی در زمینه‌های فلسفه، عقاید، عرفان، اخلاق، اپیستمولوژی و غیره از ایشون به ثبت رسیده. اسم ایشون پروفسور مولیدی کرتانگara. Berikutnya terkait dengan integrasi ilmu. Sebetulnya integrasi ilmu ini kan digagas oleh beberapa hal ya, karena salah satunya adalah background dari berubahnya IAIN menjadi UIN. Nah, salah satu yang diminta untuk merumuskan atau memformulasi integrasi ilmu itu salah satunya dari UIN Jakarta adalah Profesor Mulyadi Kertanegara. Nah, kemudian beliau mulai mencari referensi, kemudian ada beberapa buku yang menjadi inspirasi beliau dalam memformulasi integrasi ilmu itu. Salah satunya adalah buku beliau tentang epistemologi, kemudian nanti ada kaitannya dengan pendekatan yang beliau lakukan dalam merumuskan integrasi ilmu. Kemudian yang paling utama itu adalah bukunya atau pemikirannya Wahdatul Wujud dari Mullah Sadra. Kemudian ada salah satu buku dari Holm Rolston III yang berjudul Science dan Religion, Critical Survey. Buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana pergeseran yang terjadi dalam penjelasan ilmiah klasik menuju modern. Kemudian ada beberapa ide-ide tentang struktur keilmuan yang digagas oleh Al-Farabi di bukunya Al-Madinah Al-Fadilah. Kemudian ini juga yang menjadi sumber inspirasi beliau bagaimana merumuskan atau mengintegrasikan aspek-aspek teoritis metafisika dengan teori-teori praktis keilmuan atau keilmuan praktis seperti politik misalnya. Silakan Ustaz. Susah banget terjemahkannya ini. Satu, inspirasinya adalah buku tentang epistemologi Islam. Kedua, Wahdatul Wujud dari Mullah Sadra. Kemudian ketiga, dari Holm Rolston tentang pergeseran sains dari klasik ke modern. Kemudian bukunya Al-Farabi, Madinah Al-Fadilah. Jadi 4 buku itu menginspirasi bagaimana membuat formulasi integrasi ilmu nantinya. بحث اتحاد علوم که به اصطلاح از اون برای تبدیل شدن دانشگاه اسلامی ملی در اندونزی به نه اینکه دانشگاه یعنی اینستیتوت یک دانشکده علوم اسلامی ملی در اندونزی به عنوان یک دانشگاه تبدیل میشه. این بحث اتحاد علوم هم مطرح میشه و یکی از تئوریسین های این مسئله از دانشگاه ملی اسلامی اندونزی همین آقای پروفسور مولیدی کرتانگara بوده و ایشون برای
اتحاد علوم از چند چیز الهام گرفته. یکی مسئله وحدت الوجودی که توسط ملا صدرا مطرح میشه و همچنین از yang kedua apa tadi setelah Mula Sadra tadi? Holmes Rollstone, bukunya Science and Religion, A Critical Survey, yang membahas tentang pergeseran penjelasan ilmiah klasik kepada modern. و مسئله دوم که از اون الهام گرفته مسئله توسعه و میگن تغییراتی در معنای علوم که به وجود آمده در اندیشه های معاصر. Yang berikutnya adalah apa tadi selain itu? Al-Madinah Al-Fadilah Al-Farabi dalam membuat teori masalah Madinah Fadilah Farabi tentang struktur keilmuan darbari software ulum yang akan mengintegrasikan aspek teoritis metafisik kepada teoritis praktis. از teori ulum be masalah amaliyat ulum. Jadi sebetulnya pikiran-pikiran tentang integrasi ilmu itu bukan sesuatu hal yang baru, tetapi memang harus diformulasi ulang agar kita akan kembali pada konsep-konsep ilmu yang integral dalam Islam. میشه گفت که برای مسئله اتحاد علوم این مسئله جدیدی نیست، برای که ریشه هایش از مباحث فلسفی و اندیشه متفکران و علمای پیشین هم دیده میشه. Yes. Integrasi ilmu itu adalah salah satu solusi atau solusi dalam menjawab problematika utama dalam sistem pendidikan yang sepertinya dari awal sampai akhir kita bicarakan kemarin, yaitu dikotomi atau disintegrasi kelompok ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu sekuler atau ilmu-ilmu umum. Masalah اتحاد علوم این مسئله تقریبا مسئله بنیادینی که باید مورد بحث قرار بگیره تا مسئله اختلاف بین علوم دینی و علوم غیر دینی مرزبندیش مشخص بشه و روابط هر کدوم رو بتونیم مشخص بکنیم. Iya. Beliau mendeskripsikan ada 6 masalah yang dikatakan yang berkaitan dengan disintegrasi ilmu. Pertama, ilmu-ilmu positivistik itu diperkenalkan kepada dunia Islam melalui imperialisme Barat ke dunia Muslim. Kedua, dari dikotomi ilmu itu kemudian ada kesenjangan yang ditimbulkan antara ilmu umum dan ilmu agama. Dan kemudian kesenjangan itu juga dicirikan oleh penolakan atas sumber-sumber ilmu, baik dalam ilmu agama dan ilmu umum. Contohnya misalnya ilmu-ilmu agama hanya mengakui saja sumber-sumber yang sifatnya transmission knowledge, kemudian ilmu-ilmu umum hanya mengakui ilmu-ilmu yang sifatnya yang mereka katakan ilmiah, empirical ilmiah itu. Kemudian ketiga, itu persoalan disintegrasi ilmu itu juga terkait dengan misalnya klaim sah atau tidaknya suatu objek keilmuan pada disiplin ilmu sains, misalnya yang ditentukan oleh kalau sains hanya mengakui sejauh apa yang diobservasi atau diamati oleh indera. Di luar itu kemudian tidak menjadi sah, begitu. Kemudian yang keempat, disintegrasi juga terjadi pada klasifikasi ilmu. Di antaranya kemudian sains itu kemudian menggeser ilmu-ilmu yang mereka anggap tidak ilmiah seperti ilmu etika dan agama atau ilmu-ilmu yang sifatnya metafisika. Kelima, terkait metode yang digunakan juga itu membawa persoalan pada hanya menentukan satu metode saja, yakni metode eksperimen pada ilmu-ilmu positivistik. Kemudian keilmuan modern juga mengalami semacam kesulitan
dalam mengintegrasikan berbagai pengalaman manusia. Karena pengalaman manusia itu kan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Misalnya pengalaman spiritual, pengalaman indrawi, dan pengalaman intelektual yang memang itu benar-benar real dan legitimate dialami oleh manusia. Sementara ilmu-ilmu positif itu kan hanya mengakui pengalaman-pengalaman indrawi dan seolah-olah ada semacam pengingkaran terhadap pengalaman-pengalaman lainnya seperti pengalaman spiritual misalnya. Seperti itu. Ustaz? ابتدا مسئله برای بحث مسئله اتحاد علوم باید مسئله تفکیک و مسئله تفکیک علوم هم مطرح بشه. 6 مسئله درباره تفکیک علوم اینجا مطرح میشه. یکی اینه که این علوم تجربی که به دنیا اسلام راه پیدا کرده، این تعریفاش از سوی امپریالیسم غربی به جهان اسلام وارد میشه. دوم مسئله اینه که یک جدایی موجود در بین علوم که به تبع آن هم رد منابع علوم اینجا وجود داره. یعنی میشه گفت که علوم دینی فقط از منابع وحیانی منشأ میگیره، یعنی علوم دینی از همون منبع وحیانی قبول میکنه و علوم دیگری هم از منشأ دیگر. سومین مسئله اینه که بحث درباره آیا یک چیزی ارزش علمی داره یا نداره، این هم مسئله که مطرح میشه. بعضیا میگن هر چیزی که قابل اثبات از طریق تجربه حسی قابل اثبات باشه اون علمیه و اگر قابل اثبات با تجربه حسی نباشه علمی نیست. چهارمین مسئله جدایی علوم یعنی تفکیک علوم، اینه که بعضیا علوم را به علوم فیزیکی و یا علوم غیر دینی و علوم دینی تفکیک میکنن و علوم دینی را با همون مشخصات خودش و علوم غیر دینی با مشخصات خودش. پنجمین مسئله درباره متدولوژی هر کدوم از این مسائل علمی. هر کدوم از اینا متدولوژی جداگانه دارن و تفکیک علوم هم از همین متدولوژی هم منشأ میگیره. ششمین مسئله اینه که بعضی فقط به عنوان منشأ علم رو تجربه حسی میدونن، در حالی که تجارب انسانی اعم از تجربه های حسی و spiritual تجربه میگن الهی و تجربه علمی، روحی، تجربه دینی، تجربه روحی و تجربه دینی. یعنی تجارب انسان اعم از این، ولی بعضی میگن که فقط چیزی که ما میتونیم قبول کنیم اگر اون تجربه حسی باشه. این 6 مسئله که سبب میشه که بین علوم هم تفکیکی به وجود آمد. Baik, beberapa persoalan yang dikemukakan oleh Profesor Mulyadi tadi, kemudian bagaimana cara mengintegrasikannya, pertanyaannya kemudian. Ya, satu-satunya yang menjadi prinsip utama dari integrasi ilmu-ilmu itu, ya itu tauhid itu sendiri. Jadi menurut beliau ya tauhid itulah justru yang akan menjadi sumber atau prinsip utama atau fondasi atau basis pemersatu yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam. Jadi kita akan mengembalikan lagi pada prinsip utama yakni tauhid. Maka kemudian ini juga yang kemudian dikatakan oleh Profesor Ismail Razi Al-Faruqi waktu beliau menggagas Islamisasi ilmu. Ya, Profesor Ismail Razi Al-Faruqi juga mengatakan bahwa esensi peradaban Islam itu ya tauhid itu. Tauhid yang kemudian oleh para teolog kan sering diartikan sebagai tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi beliau merujuk pada Mula Sadra ya bahwa memang tafsir keesaan itu
yang disebut dengan tauhid atau wahdah al-wujud yang kemudian ini diadopsi dari Ibnu Arabi sebenarnya itu menjelaskan bahwa segala wujud yang ada dan segala bentuk karakternya itu pada hakikatnya adalah satu dan sama. Yang membedakan satu dengan yang lain adalah cuma tashkik, gradasi wujudnya saja. Sehingga bagaimana konsekuensinya dari prinsip utama tauhid ini pada keilmuan? Ya, pada keilmuan otomatis implikasinya adalah pada misalnya yang selama ini hanya diakui, hanya memiliki status ontologis objek-objek indrawi itu kemudian kita tidak bisa menafikan bahwa semua pada dasarnya semua wujud atau semua eksistensi itu memiliki status ontologis yang sama kuat dan sama realnya, sehingga segala tingkatan wujud baik wujud non fisik maupun fisik materi dan spiritual itu kemudian menjadi objek valid dari keilmuan itu sendiri karena memang realitas ontologisnya dalam prinsip tauhid itu sudah ditetapkan memang wujud gitu, memang memiliki eksistensi. Kemudian maka analogi yang sering dikutip oleh para filsuf muslim ya wujud itu adalah cahaya itu, walaupun misalnya cahaya lilin dengan cahaya matahari sama-sama memiliki bahasa atau menyebut bahwa itu adalah cahaya walaupun intensitasnya berbeda, kuat atau lemahnya gitu. این سوالی مطرح هست با اینه که بر چه مبنایی ما میخوایم علوم رو متحد بکنیم و اعتقاد به اتحاد علوم داشته باشیم. برای جواب این هم آقای پروفسور مولیدی نظریه وحدت الوجود را مطرح کرده که به طور خلاصه این وحدت الوجودی که ایشون از مولا صدر گرفته و در واقع این هم تئوری هایی که از ابن عربی هم منشأ داشته میگه که همه وجود یکیه، یعنی وجود یه دونه در عالم هستی فقط یک وجود هست ولی موجودات مختلف اختلافشون فقط در مراتب تشکیکیشونه، نه وجودشون با وجود دیگری مثلا تفاوت داشته باشه. و این از این هم از این زاویهشو نگاه میکنه و میگه که علوم هم میتونیم همچین مسئله وحدتی هم براشون هم قائل بشیم. Oke, berikutnya apa sih sebetulnya basis dari integrasi ilmu-ilmu agama dan umum itu? Kita kan menemukan bahwa seolah-olah ilmu agama dan ilmu umum itu sesuatu yang berbeda secara tegas gitu ya. Dan sepertinya memang kedua kelompok ilmu tersebut tidak bisa dipertemukan. Tapi sebetulnya meskipun begitu dalam sistem ilmu yang berbasis tauhid atau yang integral holistik itu menurut para filsuf muslim itu sebetulnya ada satu hal yang bisa mempersatukan sebetulnya, yakni yang mereka sebut sebagai sang kebenaran atau al-haq itu. Jadi sebetulnya dikotomi itu bukanlah pemilahan atau bukanlah pemisahan, tapi hanya semacam pembedaan saja dalam struktur keilmuan. Tapi ada satu yang menyatukan, yakni basisnya yakni sang kebenaran itu, karena memang baik ilmu-ilmu agama ataupun ilmu-ilmu umum itu juga sedang membaca realitas terakhir, yakni sang kebenaran itu. Semuanya mengarah pada kebenaran. Kalau kita mau merujuk kepada Al-Quran, misalnya ada ungkapan seperti ini, ayat kebenaran itu berasal dari Allah, maka janganlah kalian pernah meragukannya. Dengan demikian memang para sarjana muslim juga sepakat bahwa sumber ilmu itu atau yang bisa dikatakan sebagai sumber asli atau sumber terakhir, realitas terakhir dari ilmu adalah Allah sendiri sebagai sang kebenaran. Seperti itu, Ustaz. بعد یک سوال دیگه، زیربنایی برای این اتحاد علوم چیست؟ میگن که برای ما گرچه میدونیم که بین یک علم و علم دیگر تفاوت هایی داره، ولی این تفاوت ها
به معنای جدایی و تفکیک اینو به صورت 100% و به اصطلاح بیگانه از هم نیست، بلکه این هم به خاطر موضوعات مورد بحث که این به اصطلاح هم موضوعات و هم متدولوژی که به اصطلاح این از همدیگه تفکیک میشه. در واقع همه علوم مبناش حق و حقیقت است، همه علوم، اما علوم دینی و غیر دینی. و ما هم تو قرآن هم میخونیم حق از طرف خدا، به آن هم شک نکنید. به خاطر همین ما تو زیر بنای همه علوم حق و حقیقت است، معتقدیم که همه علوم هم بنای اتحاد با هم دیگه دارن. Ya, artinya di sini memang basisnya adalah sebetulnya semua ilmu membaca realitas yang sama, yakni ayat-ayat Tuhan, baik di alam semesta maupun di dalam kitab suci. Jadi sebetulnya yang menjadi objek penelitian itulah basis integrasi ilmu. Objek penelitian segenap ilmu adalah realitas yang sama, yakni ayat-ayat Tuhan. و بنای به قولی همیشه گفت که همه علوم هدف اصلیش هم بحث درباره آیات الهی، اهم از آیات کونی و آیات غیر کونی. Oke, berikutnya yang dibicarakan adalah oleh Profesor Mulyadi adalah integrasi objek-objek ilmu. Bagaimana sih sebetulnya integrasi objek-objek ilmu itu? Pertanyaan yang paling penting dalam epistemologi itu adalah sebenarnya apa yang bisa kita ketahui. Maka jawaban dari pertanyaan itu tergantung dari epistemologi yang dianut, misalnya bisa beragam. Misalnya kalau dalam filsafat barat modern itu kan di mana sains hanya dibatasi pada bidang-bidang empiris, itu jawabannya pasti adalah segala sesuatu sejauh ia dapat diobservasi oleh indera. Ya. Sedangkan menurut epistemologi Islam tidak. Kita justru dapat mengetahui bukan hanya objek-objek fisik, tetapi juga metafisik. Maka menurut para ilmuwan Muslim, realitas itu sebenarnya bukan hanya aspek fisik, tapi juga aspek non-fisik. Maka karena itu tidak cukup menurut epistemologi Islam bahwa ilmu itu hanya membahas bidang fisik. Tapi betapapun luasnya, tanpa membahas aspek non-fisik, kita juga tidak bisa membatasi, gitu ya, bahwa semua itu ada dalam struktur realitas yang menjadi objek ilmu. Itu Ustaz. درباره این اتحاد علوم یکی از مسائلی که مورد بحث است اینه که این همه علوم چه منشئی دارن و چه چیزهایی که ما میتونیم به اون علم داشته باشیم. بعضی ها درباره علوم میگن که علوم فقط مربوط به مسائل مادی، چیزی که غیر مادیه قابل اثبات علمی نمیشه. این بحث هم تو بحث معرفت شناسی مطرحه. اونایی که معرفت شناسی مادی گرایانه دارن نظرشون همین بود و الا اونایی که معرفت شناسیشون اعم از اونه مثل معرفت شناسی اسلامی نگاهشون به مسئله علوم فراتر از اون و معتقدن که تجارب فقط مادی نیست، تجربه فقط حسی نیست و چیزی که میشه به اون دسترسی پیدا کنیم و به اون هم علم و آگاهی داشته باشیم، نه فقط چیزهای فیزیکی و مادی بلکه هم از مادی و غیر مادی است. Ya, jadi kalau memang kita mengakui bahwa Mula Sadra melalui ajaran Wahdatul Wujudnya itu kan mengatakan bahwa beragam wujud itu hanya terbedakan oleh esensinya saja, tapi sebetulnya dalam dirinya itu adalah satu kan. Nah, integrasi ilmu di sini kaitannya dengan Mula Sadra ini bahwa itu integrasi ilmu itu adalah sebuah sistem terpadu sebetulnya dari objek-objek ilmu itu yang berkesinambungan, yang dari mulai puncak hierarki wujud yang tertinggi yang bersifat metafisik sampai yang
imajinal, yang fisik, itu bisa disajikan atau bisa bisa dijadikan pengetahuan secara utuh, bukan parsial atau bukan sesuatu yang sifatnya tidak menyeluruh gitu penjelasannya, tapi semua menjadi ada kontribusi dalam penjelasan-penjelasan ilmiah yang terkait dengan sistem integrasi objek-objek ilmu. درباره اتحاد علوم همون گونه که ما در فلسفه ملا صادرا میکنیم وجود یک موجود بیشتر نیست و تمام موجوداتی که ما میبینیم و میشناسیم فقط از نظر مراتب وجودی به صورت تشکیکی از همدیگه جدا میشن. مسئله اتحاد علوم هم همینجوریه. این یک سیستم واحدی وجود دارن که اولین علومی درباره مسائل متافیزیک، بعد از اونجا هم به صورت مرتبه پایینتر از اون مسائل عقلی و مسائل فکری و بعد هم میاد تا مسائل علومی که درباره اشیاء مادی بحث میکنن. یعنی این اختلاف علوم منشأ گرفته از همین اختلاف مراتب علوم که از علوم بالاتر به علوم pahintar. Oleh karena itu merefer kepada filsuf Muslim dahulu, mereka terutama di sini Ibnu Sina itu kan akhirnya membuat semacam pengelompokan itu berdasarkan objek-objek ilmu begitu. Jadi tidak pada ini. Ibnu Sina membagi misalnya objek yang berkaitan dengan materi dan gerak, yang tidak berkaitan dengan materi dan gerak, kemudian yang berkaitan yang imateri tetapi memiliki kontak dengan materi, misalnya seperti itu. Jadi pengelompokan misalnya objek yang secara niscaya tidak berkaitan dengan materi dan gerak, beliau kelompokkan menjadi ilmu metafisika atau al-ulumul al-ilahiyah. Kemudian objek yang berkaitan dengan materi dan gerak seperti ilmu fisika yang berkaitan langsung dengan hal-hal bersifat fisik. Kemudian objek yang memang pada dirinya imateri tetapi memiliki kontak dengan materi seperti ilmu matematika. Itu yang bisa kita refer ke bagaimana integrasi ilmu terjadi di dalam tradisi ilmiah Islam dahulu. همون گونه که ما میدونیم در عرف اندیشمندان گذشته مثل ابن سینا مثلا وقتی بحث میکنن درباره علوم را مثل علوم متافیزیک و علوم الهیه اینا مطرح میکنن که موضوعش چیزی غیر مادی و بدون حرکت و موضوع دیگر علوم هم مسئله و موضوع علوم دیگر موضوع مادی که با حرکت هم مورد بحثه و این هم مربوط به علوم فیزیک و سوم مسئله علومی که مربوط به موضوعات غیر مادی ولی ربطی به مسائل مادی داره مثل ریاضیات. Oleh karena itu dalam ini saya ambil contoh di sini Profesor Mulyadi memperlihatkan bagaimana dulu yang disebut dengan metafisika itu kan tidak hanya ontologi yang sifatnya yang membahas tentang wujud sebagai wujud, tetapi ontologi atau metafisika itu juga berkaitan dengan materi-materi umum yang mempengaruhi benda-benda jasmani, kemudian membahas tentang asal-usul benda. Dari mana sih sebetulnya, dari yang materi atau dari yang spiritual misalnya. Kemudian bagaimana benda itu bisa muncul dari entitas spiritual dan susunan-susunannya. Kemudian yang terakhir yang menjadi pembahasan dalam metafisika itu biasanya terkait dengan eskatologi. Yang mempelajari atau yang membahas bagaimana perjalanan jiwa itu selepas dia dari badannya atau dari tubuh materinya. به عنوان یک مثال درباره مسئله متافیزیک ما دیدیم که در فلسفه وجودی بحث یعنی موضوع بحث وجود به ما هو موجود به ما هو موجوده، یعنی وجود ما هو وجوده
و بعد هم که بحث دیگری هم که در همون مسئله متافیزیک مورد بحثه، بحث درباره آیا این موجوداتی که وجود داره جسمانی هست، یعنی مادی هست یا غیر مادی است. این هم مورد بحث در مسئله متافیزیک. و همچنین بعد از اون هم میاد به مرحله پایینتر بحث درباره این مبدأ این وجود. آیا این مبدأ وجود مبدأ موجود معنوی، غیر مادی یا مادی. و در آخر هم بحث درباره وقتی که روح از بدن جدا میشه به کجا میره اون روح و چه حالتی برای اون روح وجود داره که در علوم اسکاتولوژی مورد بحث قرار میگیره. Model lain yang ada dalam tradisi ilmiah Islam yang bisa kita rujuk dalam rangka integrasi ilmu juga itu bagaimana ulama-ulama kita itu dulu mengintegrasikan matematika dengan fisika. Di sini saya mengambil contoh misalnya Ibnu Khaldun membagi matematika dalam beberapa subdivisi seperti geometri, ya ilmu tentang pengukuran yang kemudian ya seperti dimensi, garis dan sebagainya, ruang dan bangun. Kemudian aritmatika yang mempelajari sifat-sifat esensial dan aksidental dari jumlah misalnya. Kemudian musik itu juga menjadi bagian dari matematika. Kemudian ada astronomi juga. Nah, ini salah satu contoh yang bisa kita lihat bagaimana integrasi ilmu itu terjadi dalam tradisi keilmuan Islam kita dulu. نمونه دیگه هم درباره اتحاد علوم هم مسئله ارتباط بین علم ریاضیات و فیزیک. به عنوان مثال ابن خلدون ریاضیات رو بر 4 قسمت تقسیم میکنه. یکی جیومتری، دوم همین آریتمتیکا، سوم موزیک و چهارمش هم که استرونومی. Berikutnya yang diajukan oleh Profesor Mulyadi dalam kaitannya dengan integrasi ilmu adalah integrasi sumber ilmu. Nah, di sini sumber ilmu dikatakan sebagai adalah alat di mana manusia mendapat informasi tentang objek ilmu yang bervariasi dan berbeda sifat dasar. Nah, dalam sains modern, ilmu positif itu biasanya hanya berkutat pada entitas fisik seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Namun dalam tradisi keilmuan Islam, ilmuwan Muslim justru menjadikan 3 sumber terpenting dari alat-alat yang dimiliki oleh manusia, yakni indera sudah tentu menjadi sumber ilmu, kemudian akal juga didudukan semestinya sebagai sumber ilmu. Ketiga, kemudian hati atau yang disebut dengan intuisi itu juga menjadi sumber ilmu. Tiga-tiganya mendapatkan tempat. درباره منشأ یا منبع علوم این مورد بحثه. اندیشمندان مسلمان معمولا منبع علوم را 3 تا میدونن. یکی همین حواس موجود در انسان، حواس 5 گونه، دومین منشأ علم عقل و سومین هم روحه، یعنی چیزی میگم مشاهدات روحی و معنوی. Oke. Keempat, yang diintegrasikan tidak hanya sumber ilmu tetapi integrasi pengalaman manusia. Nah, slide-nya yang keempat. Halo, Pak Arif, ya. Integrasi pengalaman manusia ini kita asumsikan adalah bahwa pengalaman manusia itu kita nggak bisa pilah-pilah. Dia memiliki 2 sisi sekaligus, yakni pengalaman objektif dan subjektif sekaligus. Jadi kalau dalam sains empiris itu kan yang diakui atau yang bisa diverifikasi itu hanya pengalaman indrawi, yang dikatakan sebagai objektif itu hanya pengalaman indrawi, sementara pengalaman intelek atau religius manusia itu cenderung disingkirkan.
maka dalam integrasi pengalaman manusia harusnya tidak terjadi seperti itu. Tetapi kita asumsikan bahwa memang pengalaman manusia itu real, ya, legitimate dan memiliki dua sisi sekaligus. Misalnya contohnya di sini yang disebut dengan pengalaman intelektual spiritual itu misalnya mimpi. Mimpi itu kan memiliki objektivitasnya sendiri. Kemudian kegiatan berpikir itu kan pengalaman intelektual. Apakah manusia sebetulnya mungkin bisa menyusun ilmu pengetahuan tanpa nalar rasional misalnya, seperti apa yang terjadi pada kaum positivistik yang hanya menempatkan nalar sebagai pelayan saja atas verifikasi empiris misalnya, indrawi. Kemudian kalau memang pengalaman rasional itu ibarat kata dikatakan pengalaman spiritual itu subjektif, kok kita secara umum gitu bisa memahami apa yang dikatakan misalnya cinta, benci, rindu dan sebagainya. Ini semacam pertanyaan-pertanyaan yang kita harus tujukan pada sains empiris. Seperti itu. چهارمین مسئله درباره اتحاد اتحاد علوم، مسئله اتحاد تجارب بشر. ما بر اساس بحث هایی که وجود داره اینه که تجارب رو دو گونه میدونن، یکی تجارب موضوعی یعنی تجارب موضوعی و تجارب شخصی، ابجکتیو و سوبجکتیو. بعضیا اینا رو مسئله تجارب شخصی به عنوان یک تجربه غیر علمی میدونن، در حالی که ما میدونیم بعضی از این تجارب شخصی مثلا مثل محبت، مثل بغض و دشمنی، مثل اشتیاق، و چیزهای دیگه که این تجربه شخصی هر انسانی هست، ولی وقتی همین مسائل رو مطرح میکنیم، اونایی که میشنون میفهمن معنای عشق چی، معنای بغض چیه. گرچه این تجربه شخصیه، ولی میشه گفت که این یکی از مصادر و مسائلی که میتونه درباره اتحاد علوم هم مورد به اصطلاح بحث قرار بگیره. یعنی تجارب نه فقط منحصر کنیم به تجارب مادی، بلکه اهم از اون تجارب علمی، تجارب حتی حسی و حتی شخصی انسان ها هم میتواند منشأ علوم باشه. Halo. Ya, mohon maaf. Contoh yang paling gampang, yang paling mudah, misalnya kalau sebuah pengalaman itu memiliki dua sisi, subjektif dan objektif, misalnya ketika ada dalam permainan bola itu ada terjadinya gol-gol indah gitu ya, pencetakan gol misalnya. Itu kan bagi pendukungnya itu seolah-olah gol itu sesuatu yang indah, ya kan? Tapi bagi lawan itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu bisa kita katakan pengalaman subjektif. Tapi pengalaman objektifnya mana? Pengalaman objektifnya misalnya terjadinya gol indah itu kan sama-sama terjadi, disaksikan oleh semua orang. Itu pengalaman objektif. Sementara pengalaman subjektifnya ada yang memiliki rasa senang, ada yang memiliki rasa tidak puas. درباره تجارب موضوعی و تجارب شخصی ما میتونیم اینا رو به عنوان یک منشأ علوم هم بدونیم، و اون اینه که گاهی ما از یک زاویه شخصی از دو نفر نسبت به یک رویداد به خصوصی، ولی تجارب هر کدوم هم از هم تفاوت داره. مثلا برای
بازی فوتبال وقتی یک نفر یک گل قشنگی رو به دروازه حریف میزنه، طرفداران اون تیمی که گل زده خیلی خوشحال میشن و میگن که این چقدر گل قشنگیه و به اصطلاح به وجه میان. اما اونایی که طرفدار تیم باخته، تیمی که گل خورده، از این وضعیت ناراحته. یعنی تجارب دو تا گروه که با هم تفاوت داره، ولی اینجا یک تجربه موضوعی وجود داره و آنه که واقعا هم گل اتفاق افتاد. هم از اینکه یک طرف اونا رو به عنوان یک رویداد، یک رفتار میمون و دوست داشتنی و اونایی که نگاه میکنن به مسئله به عنوان به اصطلاح شکست و ناراحتی. Pengalaman manusia memang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Ya, jadi kita tidak boleh artinya hanya mengambil sebagian untuk dijadikan pengetahuan ilmiah, tapi mengabaikan sebagian pengalaman. Kemudian yang kelima itu ada integrasi, beliau menyebut integrasi metode ilmiah. Jadi seperti di awal sudah kita singgung bahwa metode yang digunakan oleh sains modern itu kan hanya metode eksperimen, ya, yang dilakukan dengan observasi. Tetapi di dalam integrasi metode ilmiah itu adalah konsekuensinya kita harus menggunakan banyak metode. Misalnya metode eksperimen di sini disebutkan dalam dunia Islam itu kemudian disebut tajribi, kemudian metode burhani atau demonstrasi logis, di samping metode-metode lain seperti jadali, mughaladah, kitabi, syir'i dan sebagainya. Kemudian metode bayani dan metode intuitif. Jadi secara garis besar metode yang digunakan itu adalah metode eksperimen, rasional dan intuitif. Hissiyat, akliyah, intuitif. مسئله پنجم درباره اتحاد علوم همون اتحاد روش علمی. در وقتی که تجربیون روش علم را منحصرا در تجربه حسی میدونن، درباره اونایی که اعتقاد به اتحاد علوم دارن، متدولوژی برای علمی شناخته شدن علوم از 4 متد پیروی میکنن. یکی متد تجربی و دوم از متد برهانی که شامل جدلی، مغالطه، خطابی، شعری و غیره، و سومین متد عرفانی و چهارمین متد بیانی، همون متد تفسیری هست. Semua metode itu digunakan sesuai dengan objek yang akan diteliti, seperti itu. همه این متدها برای موضوعات مورد بحث استفاده میشه که هر کدوم هم متد خاص خودش رو پیروی میکنه. از این متدهای حسی، متدهای عقلی و متدهای عرفانی و شهودی. Dan semuanya dipraktekkan oleh para ilmuwan muslim. و دانشمندان مسلمان به این متدها اعتقاد دارن و از اون پیروی میکنن. Berikutnya adalah integrasi penjelasan ilmiah. Ini seperti yang disinggung di awal bahwa ada semacam penjelasan-penjelasan ilmiah yang reduktif dalam sains modern. Di sini disebutkan oleh Profesor Mulyadi bahwa dulu itu memang penjelasan ilmiah itu terkait dengan empat sebab, ya. Kalau ada sebab efisien, sebab final, sebab material, dan sebab formal. Tetapi dalam sains modern itu direduksi menjadi hanya tadinya 2 sebab, tapi sekarang menjadi 1 sebab, hanya sebab efisien saja, kemudian yang dipandang sebagai sebab terjadinya gerak dan perubahan. Nah, dalam penjelasan Aristotelian, ilmuwan muslim memandang sebab efisien itu bersifat di luar apa ya,
terjadinya gerak itu kan. Tapi ilmuwan modern memandang ya sebab efisien itu dunia material yang dia berasal dari dirinya sendiri gitu, bukan sesuatu yang bersifat eksternal. Bahkan mereka menganggap bahwa sebab material itu sifatnya imanen dari dirinya sendiri. Jadi ini sebetulnya ingin menafikan keberadaan yang lain gitu, eksistensi yang lain, terutama di sini Tuhan gitu ya. Kemudian jadi yang diusulkan dalam integrasi penjelasan ilmiah ini mengembalikan kembali penjelasan-penjelasan ilmiah yang sifatnya komprehensif gitu, holistik gitu ya, yang sifatnya ya holistik seperti itu. Kan Al-Quran saja misalnya mengisyaratkan bahwa ketika kita misalnya melihat alam semesta ini, itu kan ada pertanyaan, bukankah alam semesta ini diciptakan untuk tujuan tertentu? Jadi di samping kita membahas, mendeskripsikan objek penelitian kita juga harus menjelaskan sebetulnya tujuan dari penciptaan ini apa gitu kan. Nah, karena Allah sendiri tidak menciptakan sesuatu tanpa tujuan atau bil batil, semuanya bil hak begitu. Penjelasan dari Prof. Mulyadi. Jadi intinya gimana itu? Kalau sains modern menyebutkan cuma satu sebab efisien, iya. Kalau hubungannya dulu dengan kan integrasi apa? semua sebab disebutkan. Jadi kan kalau pembahasan ilmiah modern itu kan hanya itu aja yang dibahas. Misalnya tidak bagaimana munculnya makhluk itu kan bisa beragam, variatif. Itu kan ada Tuhan, ada agent lain ya yang menjadi sebab penciptaan itu kan. Tapi itu tidak dijelaskan dalam sains. Sains modern hanya menjelaskan satu saja. Dia bergerak, dia berubah itu karena ini yang berasal dari dirinya sendiri gitu. Bukan ada faktor-faktor lain. Nah, kalau dalam Holmes-Rolston itu kan memang sudah jelas. Jadi 4 sebab yang penjelasan ilmiah Aristotelian itu dalam sains modern jadi cuma satu. 4 sebab itu antara lain sebab efisien, final. Jadi kalau kita mengamati bangku itu kan orang akan berpikir sebab efisiennya apa, sebab finalnya apa, sebab materialnya apa, sebab formalnya apa. Tapi dalam sains modern tidak, mereka hanya sebab efisien saja yang dibahas. Gitu Pak. Yang ke ششمین مسئله درباره اتحاد علوم مسئله علت در ساینس جدید علل را در یک علت منحصر میکنن اون علت فاعلی در حالی که ما میبینیم که طبق نظریه ارسطوتلس منطق ارسطو علت 4 گونه علت فاعلی، علت واهی، علت مادی و علت یکیشی بوده. ما درباره این اتحاد علوم هم معتقدیم به قول آقای پروفسور مولیدی ما باید برمیگردیم به همون علل 4 گانه، نه فقط به یک علت خاصی و اون علت فاعلی. Saya kasih contoh ya Pak ya. Misalnya kalau kita mau menganut penjelasan Aristotelian itu penjelasan yang disebut dengan sebab efisien itu adalah sebab dengan mana sesuatu itu sebuah perubahan itu dibuat misalnya. Ya kan? Kemudian yang kedua itu sebab efisien yang hanya diambil oleh sains modern. Kemudian yang kedua yang disebut dengan sebab final itu kan tujuan. Jadi sesuatu itu dibuat itu tujuannya apa? Tujuan apa dari sebuah perubahan itu? Jadi atau perubahan itu menghasilkan apa? Kemudian kalau sebab material kita bicara misalnya sebab dari apa sebuah perubahan itu dibuat. Dan sebab formal itu sebab kemana sesuatu itu diubah. Misalnya kita buat patung nih ya. Nah, patung itu dibuat oleh siapa? Oleh si pemahat kan. Nah, si pemahat ini bertindak sebagai sebab efisien. Caranya adalah dengan membuat beberapa perubahan pada batu, misalnya batu yang akan dibuat patung itu. Nah, sebab materialnya adalah batu itu. Sedangkan sedang tujuannya atau finalnya itu adalah bagaimana membuat batu itu menjadi sesuatu yang indah kan. Sehingga kemudian batu itu memperoleh
bentuk yang disebut sebab formal, yaitu bentuk khusus gitu Pak. Jadi itu ada itu penjelasan-penjelasan ilmiah tentang misalnya 4 sebab yang kita contohkan seperti membuat patung. Nah, dalam sains modern tidak, itu hanya efisien saja yang dibahas. Sementara misalnya tujuan kita, Tuhan menciptakan alam semesta untuk apa, tidak pernah dibahas. Siapa yang menciptakan alam semesta tidak pernah dibahas misalnya. Dan sebagainya dan sebagainya. بله درباره این توضیحاتی که دادن علل چهارگانه علل اربعه که توسط ارسطو مطرح میشه و ارسطویان هم به اون پیروی میکنن این وقتی به علوم هم نگاه میکنیم به دنبال جواب همه چیز هاست نه اینکه مثل علم جدیدی که وقتی به یک پدیده مثلا روبرو میشن و بحث میکنن یک پدیده ای را فقط سوالشون اینه که این چرا اینجوری میشه فقط به دنبال علت فاعلی نزدیک نه اینکه به تمام علل میخوان پی ببرن و در حالی که این همه باید منتهی میشه به یک سری علل ها و علل به اصطلاح علت العلل باید منتهی بشه این به خاطر همین وقتی ما میگیم اتحاد علوم هست این همه علوم هم باید به این مسئله نگاه میکنن و به این اهمیت میدن تا به هدف اصلی همین خلقت هم برسن. Ya. Jadi sebetulnya kalau bisa disimpulkan itu sains modern itu hanya ingin menjawab bagaimana gitu kan. Jadi pertanyaan bagaimana saja, how aja, tapi tidak menjawab mengapa. Jadi mengapa Allah menciptakan alam semesta itu tidak dijawab gitu kan. Nah, itu tidak dijawab dalam sains modern. Nah, padahal sebetulnya kalau kita bisa mengarah ke pertanyaan mengapa misalnya, kita akan tahu sebetulnya orientasi hidup manusia itu kan apa sih gitu. Tujuan penciptaan alam semesta ini dan posisinya manusia itu di mana itu kan akan menjadi jelas. Maka tadi Prof. Mul mengutip ayat tentang bahwa alam semesta ini pertanyaan Al-Qur'an itu bahwa tidak diciptakan melainkan dalam bil haq, tidak bil batil. begitu. پروفسور مولیدی برای اثبات این نظریه‌اش هم از آیه قرآنی هم استفاده میکنن که خداوند متعال می‌فرماید که این عالم خلقت برای یک چیزی عبث و بیهوده‌ای خلق نشده بلکه برای یک هدف حقی به وجود آوردیم. به خاطر همین وقتی که ما نگاه میکنیم به یک علوم در حالی که علم جدید فقط به دنبال جواب سوالی از یک پدیده چرا این پدیده اینجوری چه علت به وجود آمدن یک پدیده اما اگر ما به علل چهارگانه اهمیت میدیم پی میبریم به سوالات دیگری مثلا برای چی خداوند متعال همچین چیزی همین پدیده رو به وجود آورده و این خلق کرده. Ya, jadi sebetulnya ini kan menjadi sifatnya pertanyaan-pertanyaan mendasar itu akan menodai rasa ingin tahu manusia. Mungkin kalau dalam bahasa yang lebih ini, jadi rasa ingin tahu manusia yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi itu tidak dijawab oleh ilmu pengetahuan. Makanya kemudian ada beberapa ilmuwan modern seperti Laplace misalnya atau Freud itu mengatakan bahwa ya Tuhan itu ya hanya ilusi atau misalnya Tuhan itu adalah hanya hipotesa yang tidak terlalu diperlukan gitu dalam ilmu pengetahuan. Gimana Ustaz? Sambungnya yang tadi ini. Iya, sambung. Kayaknya sudah kejawab semua nih tadi pertanyaan. Sudah ya? Nah, langsung aja ke 7. Nah, ini integrasi ilmu teoritis dan praktis. Sebetulnya kalau teman-teman misalnya membaca buku-buku karya ilmuwan muslim itu akan ditemukan bagaimana para ilmuwan muslim itu membuat pedoman ya, membuat buku-buku
yang dari A sampai Z gitu. Misalnya kita bisa lihat dari sisi teoritis, Ibnu Sina misalnya dia ingin bahas soal Syifa misalnya, kitab Syifa, tapi didahului oleh ilmu logika dulu, kemudian baru nanti masuk ke pembahasan yang lebih partikular gitu. Dan misalnya di buku-buku ilmuwan muslim lain seperti Ibnu Khaldun misalnya yang membahas tentang negara utama itu kan pembahasan di awalnya tidak ke situ dulu, tapi beliau membahas hal-hal yang sifatnya teoritis, kemudian masuk ke bidang yang lebih praktis. Maka integrasi ilmu itu yang dimaksudkan di sini adalah kita juga harus memulai bagaimana membuat satu teori, kemudian terkait juga dengan praktisnya. Jadi sangat komprehensif. مسئله هفتم ما درباره و اندیشمندان مسلمان در طول تاریخ در گذشته مثل ابن سینا کتاب الشفا را نوشته و دیگران هم که کتاب‌های عدیده هم نوشتن. بعضی از اینا وقتی میخوان یک مسائل رو مطرح میکنن، اول مسائل رو به صورت نظری مطرح میکنن، بعد میرن به سراغ مسئله عملی و این نشون میده که اینا معتقدن که این همه علومی که از نظر ظاهر مختلفن ولی یک سرنخ‌هایی وجود دارن که اینا از یک منشأ، از یک منبع به وجود آمده. Iya, jadi itu yang bisa kita temukan misalnya dari beberapa buku-buku ilmuwan muslim yang kemudian itu sangat jarang ditemukan dalam pemikiran-pemikiran sekarang ya. Tapi itu dalam perspektif integrasi ilmu itu harus dimulai kembali. Itu saja mungkin sedikit presentasi dari saya tentang pemikiran Profesor Mulyadi Kartanegara yang tertuang dalam bukunya Integrasi Ilmu dan beberapa buku lain yang sempat disarikan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. و این سنت دیرینه این ابن سینا و اندیشمندان گذشته متاسفانه الان هم کمتر دیده میشه و اصلا هم دیده نمیشه در بین اندیشمندان غربی معاصر و برای بحث اسلامی سازی علوم هم این مسئله باید دوباره احیا بشه و مورد بحث قرار بگیره. این هستش که ما توانستیم که از کتاب و نوشته آقای پروفسور مولیدی تقریبا خلاصه نویسی بکنیم و مطرح کنیم. تشکر میکنم، ممنون از گزارشی که دادید. ایشون کجا درس خونده بودن و پیشینه درسیشون کجاست؟ آقای مولیدی؟ بله، آقای پروفسور مولیدی کردنگره. ایشون از آمریکا، دانشگاه آمریکا. من میخونم که لحظه با آقای نصر آشنا بوده؟ ایشون دکترای فلسفه از شیکاگو یونیورسیتی. بله، با آقای نصر آشنا بوده ایشون؟ استادش کی بوده؟ Apakah beliau ini belajar berguru pada Profesor Hussein Nasr atau tidak? Ada yang tahu? Beliau Fazlur Rahman ya, banyak membaca buku Syed Hussein Nasr, bertemu dengan Osman Bakar sama-sama di Brunei, di Malaysia, kemudian banyak berinteraksi dengan Willem Chittick dan sebagainya. Beliau salah satu murid dari Fazlur Rahman almarhum di Chicago. Tiga شاگرد فضل الرحمن و کتاب‌های سید حسین نصر میخوند و با دانشمندان مختلف هم در ارتباطه. یعنی خود فضل الرحمن رو هم درک کرده، شاگردی کرده فضل الرحمن؟ Apakah berguru langsung kepada Fazlur Rahman beliau ini? Berguru langsung, Pak. Berguru langsung, namun waktu menulis disertasinya tadinya akan dibimbing oleh Fazlur Rahman, beliau sudah meninggal dunia. بله، مستقیما شاگرد ایشون بوده و زمانی که ایشون رساله دکترا داشت مینوشت
قرار بود فضل الرحمن به عنوان استاد راهنمای موافق باشه ایشون از دنیا رفته. Jadi disertasinya dibimbing oleh Profesor Widad Kadi. Siapa? Profesor Widad Kadi. بعد هم راهنمایشون هم پروفسور همون که ایشون گفته اسمش ویداد کادی. کی؟ Siapa namanya yang jelas bisa ditulis? Saya kok kurang jelas namanya. Widad Kadi. Widad Hadi. Widad Kadi. Kok. وداد هادی. Widad Hadi. وداد هادی. Kodi. بله. Kof. Yeah. کادی. وداد کادی. Yes. Thank you. You're welcome. Fine. عرض کنم که خیلی خوب بود. فکر میکنم مقاله خوبی بشه. گزارش رو از این جمع بکنید و دوست دارم که دوستان دیگه هم کس دیگه هم مونده که گزارش خودشو بخواد بده از دوستان مجموعه ما. ظاهرا تنها کسی که هنوز چیزی نه صحبت نکرده منم. پس انشاءالله ما جلسه دیگه جناب آقای حافظ من شما رو خواهیم بود. شما از چه کسی ارائه خواهید داد؟ والا جی هر چیزی که ما فکر کردیم همه دوستان گفتن. چیزی نمونده تو تهش چیزی نمونده برای ما. خب شما بازم بگردید احتمالاً پیدا بکنید. حتی میتونید از مخالفین نظریه علمی کسی رو بیان بکنید. چشم. آره کسانی که به مخالفت زبان گشاده‌اند رو بیان بکنید، استدلال‌های اونها رو بیان بکنید و نقد و بررسی بکنید. اینم خوبه که تو منطقه نشون بدیم که مخالفین که من اولا سعی بکنیم مقالات تقریبا صفحات شبیه هم باشه، چیزی حدود 20 صفحه بشه، خیلی طولانی تر یا کوتاه‌تر نشه. این یک. دوما یه نظم نسبتاً مشترکی داشته باشه. مقالات رو ابتدا به هم زبان انگلیسی می‌نویسید یا اندونزیایی می‌نویسید که ظاهراً اندونزیایی است، اینا تنظیم بشه، هم دیگه مقالات رو هم رو ببینن و به هم اظهار نظر بکنید. بعد تا ببینیم که برای فارسی هم ترجمه بکنیم و بعد مقالات رو شکل رفرنس هاش روش مقاله نویسی خلاصه و بعد دیگه اینا رو دوستان وارد هستید سعی کنید یه مقاله علمی پژوهشی بشه و اگر بتوانید با آنچه که ما تحت عنوان نظریه علم دینی حضرت آقای جوادی یه مقایسه‌ای هم داشته باشید، ابتدا تو ذهن خودتون یا یک ارزیابی هم از این منظر داشته باشید، خوبه. الان نمیگم الزاماً این کار رو بکنید، اما شاید توی یک مقدمه این کار بشه مناسب تر باشه. علی حال شما توقع دارم این مقالات رو الان اقدام بکنید برای فرستادن به نشریاتی که برخیاش رو در اندونزی باشه یا در ایران باشه اقدام بکنیم و چاپ بشه به لطف. Insyaallah. Nampaknya tidak yang tersisa kecuali hamba seorang yang belum memberikan presentasi. Dan tadi saya sampaikan kepada Ustadz Hasanio bahwa sayangnya semua orang yang saya kira sudah yang memiliki pemikiran tentang Islamisasi ilmu pengetahuan nampaknya sudah dibahas semua, jadi tidak ada yang tersisa buat saya. Lalu kemudian Profesor Hasanio mengusulkan pada saya untuk mencarikan orang yang mungkin punya pandangan yang berbeda dan berlawanan dengan Islamisasi ilmu, yang menolak Islamisasi. Gitu. Mungkin bisa dijadikan sebagai pembahasan dan disampaikan dalil-dalilnya di forum kita ini. Dan kemudian beliau mengatakan kalau bisa semua makalah ditulis yang senada, misalnya masing-masing makalah ditulis dalam 20 halaman, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Referensinya dipenuhi, dilengkapi dengan standar penulisan ilmiah, dan sebisa mungkin nanti setelah ditulis dalam bahasa Indonesia didiskusikan supaya bisa mendapatkan tulisan yang terbaik. Lalu kemudian insya Allah bisa juga menggunakan tambahan pengantar atau tambahan masukan-masukan dari teori ilmu agama yang ditulis oleh Ayatullah Jawadi Amuli
sehingga akan terbentuk tulisan yang standar ilmiah yang insya Allah bisa diterbitkan di jurnal-jurnal atau majalah-majalah ilmiah baik di Indonesia atau mungkin juga di Iran setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Persia. ممنون هستم. بله حالا صحبتی دارید بفرمایید تا بعد من. Ada yang mau bertanya atau Pak Arif tadi? نه صحبت نکنید. خب این گزارش مقدار طول کشید. اگر که در حد 5 دقیقه یک خلاصه ای از بحث جلسه گذشته رو یکی از دوستان بیان بکنن تا ما بحث روش رو تو این جلسه تمام. Untuk berikutnya diminta salah satu dari rekan-rekan untuk menyampaikan ringkasan dari pembahasan minggu lalu seukuran sekitar 5 menit sehingga kita bisa melihat ringkasan dari pembahasan. Bisa kita selesaikan pembahasannya saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. امیدوارم که احوال دکتر و برادر و خواهر در پناه خداوند باشه، صحت و سلامت. در این فرصت می‌خواستم اون درس گذشته نوشتم و فرستادم، ولی برای این مقدمه‌ای که استاد توضیح میده در این فرصت این یادداشت آخری که درس ما قبلا، یعنی نزاع بین علوم نقلی، یعنی ما می‌خواستیم حل کنیم. استاد فرمودن با قواعد که در این فرصت استاد می‌خواستن عرض کنه. اون قواعد برای راه حل نزاع بین نقلی در جهان اسلام. این رو که بیان کردید به زبان اندونزیایی هم برای دوستان اجمالا بیان بفرمایید. Boleh. Pada pertemuan yang lalu sebenarnya catatan telah lengkap, saya sudah kirimkan di situ, tapi untuk membuka pembahasan yang sudah Ustadz janjikan juga, pembahasan itu akan dilangsungkan di sini, yaitu konflik yang terjadi pada akal, nakal dan nakal. Jadi terjadi konflik dalam dunia Islam yang terjadi setelah kita membahas konflik antara akal empiris, sudah dibahas oleh Ustadz cara penyelesaiannya, dan sekarang Ustadz akan memasuki pembahasan tentang konflik di dalam nakal, yaitu yang terjadi dalam dunia Islam, dengan ada beberapa kaedah yang akan dibentangkan untuk menyelesaikan konflik ini. Boleh, terjemah Ustadz. بسیار. حالا اگر که اجازه بفرمایید بحث رو یه مقدار ادامه بدم و بحث به حسب روش رو تمام بکنیم. ما دینی بودن علم رو با چند مبنا تا به حالا ذکر کردیم، به چند اعتبار. یکی به لحاظ متافیزیک بود، موضوع بود، دوم به لحاظ متافیزیک، سوم به لحاظ روش هستش. این به لحاظ روشی که داریم می‌پردازیم. سوم به لحاظ روش، metode. Ya, kita sudah membahas mengenai bahwa ilmu ini dikatakan ilmu agama atau bukan ilmu agama dalam beberapa sudut pandang, beberapa sisi. Dari sisi masalah temanya, kita bisa membagi ilmu menjadi ilmu agama dan ilmu yang bukan
agama, atau juga dari sisi metafisik, pembahasan metafisikanya. Apakah ini bisa dimasukkan ke dalam masalah agama atau bukan agama. Dan yang ketiga dari sisi metodologinya. Di situ kita bisa membagi dari metodologi, kita bisa mengklasifikasi ilmu itu menjadi agama atau bukan ilmu agama. به لحاظ متد و روش گفتیم که یه مقایسه کردیم با روش ساینس که فقط تجربی بود، با روش راسیونالیستی و عقلگرایی که عقل مفهومی بود، و ما در اینجا دیدیم که علم در روشش علم دینی اینه که حس را و عقل مفهومی رو و عقل شهودی و وحی رو و نقل رو، همه اینها رو به عنوان روش معرفت علمی معتبر میشیم. Dalam masalah metodologi, kita sudah membahas bahwa sebagian kalangan melihat ilmu itu hanya dari metode bahwa dia bisa ditundukkan pada observasi indrawi, atau sebagian mengatakan bahwasanya ilmu ini dengan menggunakan metode nalar dan akli. Sementara kalau kita melihat bahwa kita meyakini seluruh metode itu bisa kita gunakan, metode akli maupun metode eksperimen, tapi semuanya itu juga kita gunakan. Selain itu adalah yang berasal dari intuisi atau berasal juga dari wahyu. در حقیقت علم دو سطح داره. دو سطح؟ آره، دو لایه، دو سطح. Bisa dikatakan bahwa ilmu itu memiliki dua lapisan. سطح عالی اون شهوده. Lapisan yang tinggi adalah lapisan intuisi atau penyaksian seseorang terhadap ilmu. عالی ترین نوع شهود اون چیزیه که در قیامت بر همه ظاهر بشه و میاد. Dan penyaksian yang dialami oleh seorang, yang penyaksian yang paling tinggi dan paling meyakinkan adalah apa yang akan disaksikan oleh manusia kelak di hari kiamat nanti. و وحی در این سطح قرار میگیره. وحی الهی، وحی انبیا. Wahyu memiliki tingkatan di tempat itu. سطح نازل اون شناخت مفهومی است. Lapisan yang di bawahnya adalah lapisan konsep. و ما انسان‌های عادی نوعاً در افق شناخت مفهومی زندگی. Kita manusia umumnya dalam pengetahuan kita hanya masuk dalam ranah konsep saja, dalam lapisan konsep. و در کانون شناخت مفهومی عقل. Balik. در محور و مرکز و سنتر شناخت مفهومی عقل مفهومی قرار داره. عقل مفهومی. Dan kita balik. Conceptual reason. Ya, kita ketika untuk orang-orang seperti kita pada lapisan konsep itu kita hanya menggunakan akal yang sifatnya juga konseptual. من و شما که از علوم سخن میگوییم امروز از علوم حصولی سخن میگوییم، نه از علم شهود. Ketika kita berbicara masalah ilmu, maka ilmu yang kita bicarakan adalah ilmu yang disebut dengan ilmu husuli, bukan ilmu yang syuhudi. علم شهودی راهش تصفیه و تزکیه و زیست و زندگی است. Ilmu yang syuhudi itu adalah ilmu yang bisa kita dapatkan melalui jalan penyucian diri, pembersihan diri kita. اما ما در حوزه علم مفهومی حرف میزنیم که محور اون عقل مفهومی است. Dan kita hanya berbicara mengenai ilmu-ilmu yang porosnya adalah akal, dan akal juga akal yang konseptual. و من جلسه پیش راجع به این سخن گفتم. Pada pertemuan yang lalu inilah yang saya bahas. این عقل گاهی عقل تجربی است، گاه عقل تجریدی است، گاه عقل استنباطی است. تجربی، عقل چی؟ اکسپرینشیال و تجریدی. تجریدی. ابسترکتال.
ابسترکت و استنباطی. استنباطی اینترپریتیوه، یا نمیدونم جلسه پیش استنباطی رو ترجمه کردید؟ من نبودم ترجمه. در جلسه گذشته. گاهی این عقل گاهی از حس کمک میگیره میشه عقل تجربی، گاهی در خود فرو میره میشه عقل انتزاعی، گاهی از وحی یعنی از نقل کمک میگیره میشه عقل استنباطی. سخت شده. ترجمه سخته. Akal Bisa. empiris, abstrak, dan inferensial, istinbati itu diartikan inferensial. Akal inferensial, rasan inferensial. بعد عقل تجربی از حس کمک میگیره. خانم ترجمه بکنید شما. Akal tajrubi, as ce kumak mikire as hisi, as indra, as hisi. بله. عقل تجریدی در خود تأمل میکنه. یعنی akal abstrak tajridi. آره در خود تأمل میکنه. بله در خود ta'amul mikune. بگید ترجمه. Yani akal tajridi yang dimaksud itu adalah akal abstrak, yaitu di dalam diri kita, kita akan merasakan. اما عقل استنباطی از چی کمک میگیره؟ Akal istinbati as wahyi mikire, as nakal. آها، از وحی به کمک نقل. از وحی به کمک نقل. در واقع از نقل میگیره، نقلی که استناد به وحی داره. Bale, as nakal. Jadi akal istinbati diambil daripada wahyu yang sudah berbentuk nakal, yang sudah berbentuk kitab Al-Quran dan hadis periwayatan. پس ما در علوم حصولی دینی با عقل سر و کار داریم. Oleh itu kita dalam ilmu usul agama, kita menggunakan akal, kita mengaktifkan akal kita. Pada sin ogoy Hafiz mi fahmi dige in jarione درس مقابل. شما بفرمایید تا وارد بشه دیگه. هنوز من تو باغ نیستم چی متاسفانه. خب پس ما در عقل روش دینی از عقل استفاده میکنیم. Oleh itu kita dalam cara metode agama kita menggunakan akal. اما این عقل سه مرتبه داره. Akal ada 3 bentuk, ada 3 Ustadz Afid silakan. Akal ada 3 lapisan di sini. Ada 3 macam akal. یه مرتبه اون از حس کمک میگیره. Terkadang akal itu menggunakan bantuan dari indera. Yes. یه مرتبه اون از نقل کمک میگیره. Dan terkadang akal itu ketika akan berbicara dia menggunakan apa yang sudah diterima melalui wahyu. و یه مرتبه دیگه از خودش کمک میگیره. Dan terkadang tidak menggunakan itu tapi menggunakan diri sendiri. و آن چیز در واقع این سه سطح از عقل با هم دیگه مرتبط هستن. این سه تا. Ketiga akal ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain, baik yang berasal dari indera eksperimen indrawi atau dari wahyu atau dari pengalaman pribadi dari diri sendiri. آنچه که در جهان اسلام از گفتگوی یا تعامل بین دین با علم گفته میشه یا نزاع دین و علم گفته میشه بی اساس. Karena itu kita kalau melihat ada orang mengatakan adanya friksi dan pertentangan antara ilmu dengan agama, ini adalah pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada dalilnya. اگر اختلافی باشه بین دین و علم نیست، بین وحی هست با علوم بشری، علوم وحیانی با علوم بشری، بین وحی با علم بشری.
Kalau kita melihat adanya perbedaan dan kontradiksi atau pertentangan, maka pertentangan itu tidak terjadi antara agama dengan ilmu. Pertentangan itu akan terjadi antara wahyu dan ilmu yang digali oleh manusia. یه مقدار که دقیق تر میشیم اختلاف بین وحی با عقل نیست بلکه اختلاف بین نقل با عقله. Atau dengan kata lain, kalau kita mau kita bicarakan, jika terjadi pertentangan, maka pertentangan itu antara bain disebut akal wa naql. بله بله. Ikhtilaf bain aql wa naql. بله بله. نه بین عقل و وحی. Kalau kita bisa katakan lebih rinci lagi, lebih detail lagi, bahwa pertentangan yang mungkin muncul perselisihan antara akal dengan apa yang dinukilkan atau nakal. اما وقتی دقیق تر شدیم باز اختلاف بین عقل. Kalau kita mau telusuri lebih jauh lagi, ternyata antara akal dengan nakal tidak ada pertentangan. بلکه اختلاف بین چی و چی بود؟ Akal wa akal. Kalau kita mau lebih teliti lagi, maka yang kita dapati adalah pertentangan antara akal dengan akal itu sendiri. Bukan antara akal dengan اختلاف بین عقل استنباطی با عقل تجریدی و عقل تجربی. Karena pertentangan yang mungkin muncul itu adalah antara akal abstrak dengan akal eksperimen ataupun dengan akal inferensial. روشن بود. ما اینا رو جلسه قبل توضیح دادیم. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. درسته؟ Yang bilang bagaimana Bu? Betul apa yang sudah disampaikan seperti ini minggu kemarin? Ya, sudah ingat, saya ingat. Saya tadi mau menambahkan itu sebetulnya, tapi Ya. Oke. Cuma bedanya tajrubi dengan tajribi itu apa ya Ustadz? Tajribi akal. dengan tajridi. Wa akal istimbat itu. Akal istimbat itu masuk ke dalam lapisan apa Jadi, ya, akal wahyu. Akal istimbati itu adalah yang diambil dari wahyu. Jadi memahami wahyu itu seperti apa, itulah yang disebut dengan akal inferensial atau istimbati. Kalau Tadi akal membaginya berapa? 3 ya? Nah, kenapa? Ustadz membaginya 3. 3. Satu tajribi. Tajribi itu eksperimen, ya. Kalau yang kedua adalah tajribi, yaitu abstrak. Ya, setelah kita menanggalkan kekotoran-kotoran diri supaya kita bisa menyaksikan sendiri. Dan yang ketiga adalah istimbati. Inferensial. Ya. Inferensial. Jadi tajribi, tajrubi, istinbati. Ya. خب در جهان غرب با آمدن دکارت عقل استنباطی حذف شد. Dengan di dunia barat, dengan datangnya Descartes, akal istimbati atau akal inferensial ini terus pinggirkan. و نزاع بین عقل تجربی و تجدیدی باقی. Dan pertentangan yang masih tetap ada adalah pertentangan antara akal eksperimen dengan akal abstrak. این نظام از آخر با آمدن پوزیتیویست ها با حذف عقل تجریدی تمام شد. Dengan munculnya kelompok positivis, maka tersingkirlah akal abstrak, sehingga yang tetap eksis adalah akal eksperimen. شما دیگه این بحثا رو ما قبلا کردیم و آشنا هست. Ini karena sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, tentunya sudah difahami. درسته؟ Betul? Apakah seperti itu? Bale. بله. آمدن وحی و مرجعیت وحی عقل استنباطی را هم در گفتگوهای علمی وارد میکنه. Dengan turunnya wahyu dan adanya wahyu, maka akal inferensial atau istimbati muncul dalam ranah dialog keilmuan. و حالا بحث پیش میاد که روش تعامل بین این سه نوع عقل چه روشی است؟ Kemudian yang menjadi pembahasan adalah
antara ketiga macam akal ini atau tiga bentuk akal ini, adakah interaksi di antara ketiganya dan metodenya apa metode interaksi di antara ketiganya? من برای که مسئله یه مقداری روشن‌تر بشود یه نکته دیگری رو هم در جلسه گذشته بیان کردم. Untuk bisa lebih membuka lagi permasalahan ini dan lebih jelas lagi, saya sudah memberikan satu poin pada pembahasan yang lalu. نزاع و یا نحوه تعامل بین عقل تجربی و عقل تجریدی و یا این دو عقل با عقل استنباطی چیز عجیبی نیست. Pertentangan atau friksi di antara akal eksperimen dengan akal abstrak atau antara keduanya dengan akal inferensial adalah sebuah friksi atau pertentangan yang bukan aneh. چون که زیرا که این تعامل و یا نزاع بین عقل تجربی با عقل تجربی نیز هست. بین عقل تجربی و تجربی؟ بله بله. Karena friksi atau pertentangan yang ada di antara ketiga macam itu juga bisa kita saksikan pada pertentangan antara akal tajribi atau akal eksperimen dengan akal eksperimen sendiri. همانطور که این نزاع بین عقل تجریدی با عقل تجریدی هم هست. Demikian pula kita bisa melihat friksi atau pertentangan yang ada pada antara akal abstrak dengan akal abstrak itu sendiri. و همانطور که این نزاع بین عقل استنباطی با عقل استنباطی هم هست. Demikian pula pertentangan antara akal inferensial dengan akal inferensial. ما در مباحث فقهی در اختلافاتی که در استنباطات مختلف پیدا میشه گفتگو میکنیم که از این روایات وقتی که استنباطات مختلف میشه چگونه باید حل کنیم. Dalam pembahasan fikih misalnya, kita memiliki ruang untuk pembahasan dalam menafsirkan atau mengambil kesimpulan dari sebuah teks hadis misalnya. گاهی جمع بین عام و خاص میکنیم، گاهی جمع بین مطلق و مقید میکنیم. Mungkin kita untuk mencari solusi untuk menyelaraskan pertentangan yang ada dalam istimbat-istimbat kita dalam fikih, mungkin kita menggunakan metode penyatuan melalui bahwa yang ini adalah mutlak, yang itu adalah muqayyad, yang itu adalah khas, yang itu adalah am, dan yang lainnya. گاهی هم جمع بین حقیقت و مجاز میکنیم. Kadang kita melihat pertentangan yang ada itu adalah pertentangan antara makna hakiki dengan makna majazi. مثلا ببینید ما در آیه قرآن میخونیم که لیس کمثله شیء. Misalnya ada ayat Al-Quran yang mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai Tuhan sama sekali. بعد باز میخونیم که ید الله فوق ایدیهم. Tapi di saat yang sama kita melihat ada ayat yang mengatakan tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. اینا رو چطور جمع میکنیم؟ خدا دست داره؟ Bagaimana kita mengumpulkan dua ayat ini? Apakah lalu kita katakan Tuhan punya tangan? اینا قواعدی است که با هم جمع میکنیم. اینا رو مفسرین فقها راجع به این قواعد بحث کردن. Ini adalah masalah-masalah yang kaidah-kaidahnya sudah dibahas oleh para ahli tafsir ataupun para ahli fikih. در نزاع بین دو تا فرضیه تجربی هم باز در جمع اونها علمای علوم طبیعی راههایی رو بیان کردن. Kita juga menyaksikan pertentangan dan perselisihan semacam ini pada dunia ilmu empiris, dan itu para ilmuwan sains juga sudah memiliki metode untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. در اختلافاتی که در مباحث ریاضی و یا مباحث فلسفی هم به وجود میاد با عقل تجریدی، اونجا هم راههای خودش رو داره تا بتونیم خطاهامون رو تشخیص بدیم.
Demikian pula kita melihat pada pembahasan matematika, masalah misalnya atau pada pembahasan filsafat, ada pembahasan-pembahasan yang secara zahirnya terlihat ada pertentangan, tapi sebenarnya para ulama dan para pemikir juga sudah memiliki metode untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. اینا که روشن بشه بعد میتونیم بفهمیم اختلاف بین عقل تجربی و عقل انتزاعی و یا اختلاف بین این دوتا با عقل استنباطی چگونه حل میشه. Kalau kita sudah bisa melihat dan memahami perbedaan pada masing-masing daripada akal-akal itu, maka kita juga bisa melihat bahwa sangat mungkin terjadi pertentangan antara akal eksperimen dengan akal abstrak atau akal inferensial. اگر من بخوام وارد به حل این نزاع‌ها بشم فکر کنم 2-3 جلسه وقت میبره و ما وقت نداریم. Kalau kita mau membahas ini secara rinci, tentunya kita butuh 2 atau 3 pertemuan lagi dan kita tidak punya kesempatan yang seperti itu. کتابی رو حضرت آیت الله جوادی داره تحت عنوان عقل در هندسه معرفت دینی. Dalam kaitan ini Ayatullah Jawadi Amuli punya karya penulisan yang berjudul Akal در هندسه معرفت دینی. Akal در هندسه معرفت دینی. اینو ترجمه کنیم. Ayatullah Jawadi Amuli punya buku yang berjudul Akal dalam struktur pengetahuan agama. منم یه مقاله تو این زمینه دارم می‌نویسم که کوتاه‌تره، شاید یه ماه دیگه، چند روز دیگه، یه هفته دیگه تمامش کنم. Saya juga sedang menulis masalah ini dalam sebuah tulisan saya yang lebih ringkas, yang insya Allah dalam waktu seminggu, paling lambat 1 bulan lagi akan selesai. اگه این مقاله تمام شد اون رو میگذارم که بعد دوست داشتی ترجمه بکنید و مطالعهش کنید. Kalau saat ini sudah selesai, nanti akan saya berikan kepada antum, dan kalau ada yang mau menerjemahkan silakan supaya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. ما جلسه دیگه وارد یک معیار دیگری میشیم و اون معیار عبارت است از دینی بودن از بعد تجویزی و شرعی. شرعی؟ بله، تجویزی، جایز بودن، حرام بودن، حلال بودن، که چه علومی حلاله چه علومی حرامه. این به لحاظ فقهی و تجویزی. دینی بودن به لحاظ فقهی و تجویزی است. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas masalah ilmu agama ini dari sudut pandang syar'i. Apakah ini ilmu baik, benar, boleh ataukah tidak boleh? اون معیار با این 3 معیار قبلی فرق داره. Parameter atau tolak ukur yang ini berbeda dengan 3 hal yang sudah kita bahas sebelumnya. حالا انشالله دیگه ما این جلسه رو چون زمان گذاشتیم بعد به این مسئله می‌پردازیم. Insya Allah karena waktu sudah berakhir, kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang. جناب آقای حفیظ هم انشالله که موضوعشون رو انتخاب میکنن و بر موضوعشون رو هم ارائه خواهیم. Insya Allah Aghay Hafiz insya Allah akan membawakan makalahnya, presentasinya, dan akan mencarikan tokoh yang memiliki pandangan dalam masalah ilmu agama. من یه بار دیگه از خانم لیس فاطمه تشکر میکنم. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Liz Fatimah. You're welcome, sir. انشاءالله منتظر هستم که مقاله ایشون آماده بشه و چاپ بشه. هم تو ایران چاپ. Kita menantikan insya Allah bisa menyaksikan makalah yang lengkap dari Bu Liz Fatimah dan bisa mencetaknya di Irak. Inshallah. همچنین از همه دوستانی که شرکت داشتن، از آقای دانی، همچنین آقای رمضان و آقای عارف و جناب آقای شریف. Demikian pula dari yang lainnya, Bu Seha, Pak Arif, Pak Ubaid, Pak Syahrul, insya Allah kita bisa memiliki makalah-makalah yang bisa dicetak di Irak. اسم همه رو گفت؟ بله گفتم اسم همه. منم گفتم دیگه، اسم کسی که جانم بود. چرا
اسم خانم شیخه رو نگفتید شما. من گفتم. من هم ترجمه کردن ازشون هم ممنون هستم. Baik. Terima kasih juga kepada Bu Seha. بله با اجازه شما بله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Terima kasih dari سلامت باشید. خدا Udah Hafiz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Hafid. Sama-sama. Ustaz David, makasih banyak. Allah. Thank you, Profesor. میکنم بلا جعله الله آخر عهد منا لزیارت. Insyaallah. Insyaallah. Ya amanillah. Ya amanillah. Saya mohon diri mau ngaminkan orang. Ye. Boy Zaitun. Ya, siap Ustaz, Mas Kur Ustaz.